सगळं म्हणजे हे आमचो गोंयचो व्हडलो लोक येवन हे पळय कोत्ता. Say some of the best chicken I've ever tried. Got no more, but the Nashville ones are really good. You know, eating more hype, why people are, why these cousins are making such a big hype about. So that is the reason I keep changing, and it's good for me. I keep learning many things. Good morning. Hello everyone, and welcome to our channel. I hope you guys are well. कशे आहे तुम्ही सगळे? हांव पळय आयज सॅटर्डे आनी कामां वयता. एवली आनी न्यूरल आहाय बरी आनी ते बायेक घेवन आतां हांव. आनी या टुडे इज ऑल अबाउट memes. This vlog is all about memes. I don't know if I can shoot this in one day, but I'll try my best to shoot and give you guys glimpse. As you guys can see, काल हांव गेलोलो शॉपिंगाक चड न्हू, सो ब्रेड बी अजून बॅग हाय फाटल्यान आहाय. आनी तुमचो तर आयज दीस बरो आसना. सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटीव एनर्जी फ्रॉम माय सायड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डे इन पॉजिटीव एनर्जी. हॅलो गायज, सो पळय पावलो हांव भुपेजान. आनी या एक दीस हांव काडटा आख्खो हिंगा कितें कितें सामान आहा तें म्हाज्यान थोडें काडून घेता, बिकॉज हिंगा जायते ट्रेडर जाय आनी बरें जायना लोकांचे कन्सेंट नासतना काडपाक. सो हिंगा तुमकां सगळें मेळटा, पॅकेजींग म्हणनाका तूं, मागीर सगळें A to Z. हांव चडसो हिंगा आतां 90% म्हाजो स्टॉक हिंगासान आसता. आतां हांव सद्याक पॅकेजी हितून आहा, सो हें तुवें इंडिविज्युअली घेवपाक जाता आनी तुमच्यांनी होल बॉक्सूय घेवपाक जाता. सर्टन थिंग्स तुमच्यांनी बॉक्सूच घेवपाक जाय, इंडिविज्युअली घेवपाक जायना. बट हांव ट्राय कोत्ता कितें इंडिविज्युअली घेवपाक तें इंडिविज्युअली घेवपाक. आनी या सो गायज पळोवपाक जाता सगळी ड्रिंक्स म्हणनाका तो चडशे ऑफ लायसन्सीस बी आसताय न्हू, ते हिंगसान वताय चडशे. ओके गायज, हे मातशें लोड कोत्ता आनी हांव मेळता तुमकां. सो गायज पळय पावलो, अनलोड सगळें केलें आनी आतां पयलीं ग्रील साफ कोत्ता कित्याक टायम जालो. ती गरम जावपाक टायम लागता. सो पयलीं हांव क्लीन कोत्ता. हांव रातची क्लीन करना केन्ना, कित्याक रातची चड गरम आसता. सो बाय द टायम ती क्रोम वर्जन, सो आय कांट क्लीन इट वेन इट्स हॉट. सो बेसिकली हेवी केमिकल्स घालूंक वचना, स्लायटली स्प्रे कोत्ता आनी दाखय तुमकां कसो कोत्ता तो. सो गायज पळय वेळ जाली रेडी आमची. हांव मातसो आतां वॉल मातसो क्लीन करता. सो गायज आमचे हितून जें फ्रायड चिकन आसता, सदन फ्रायड चिकन न्हू, द सेम वे यू गेट इन KFC and all. So I make my own flour mix. Yeah, that is our specialty as well, the fried chicken, especially the Nashville chicken. So the flour and that I mix kotalo. Totally, like, you know, why fried chicken? हे आमच्या टेलराचेर करना. सॉरी हांव मातसो कासार जाता, आय मीन थोडोस मारता. तूं म्हणटली हें सदन फ्रायड चिकन वो KFC स्टायल चिकन हांवें कित्याक हिंगा दवरना. When I first came to UK, whenever I used to go on high street, चिकन विंग्स आनी फ्रायज ते म्हाजे फेवरेट आसले. इवन £1 इतले चिप्स मेळटाले.
तेचेर केचप घालून खावपाचें लायक यू नो दॅट ऑल आय यूज टू ईट वेन आय टू गो ऑन हाय स्ट्रीट आनी ते म्हाजे फेवरेट आहलें बट वेन आय वेंट टू कुवेट आमचे कजन आहाय थिंगा सो शाउट आउट टू ऑल माय कजन्स हू आर इन कुवेट सो हांव थिंग गेलो तेन्ना आय एट KFC ओवर देर आनी हांव तुमकां खरें सांगता तेज्यातली KFC बरी हांवें खंयच खावंक ना अगेन थँक्स टू माय कजन्स इन कुवेट दे टूक मी टू दे आनी तेणी म्हाका सांगलेलें आनी आय वॉज लायक वॉट्स द हायप अबाउट कितें म्हूण हायप आहा why these cousins are making such a big hype about this KFC. But when I tried, it was one of the best. And I also the way they do it over there, which is KFC and Hangna. That inspired me to like you know, I experiment kela you know to do certain things certain ways. Even my fryer is different. It's not the pressure one, but it's a different one. I'll show you how the oil change करपाचे हांव. So तुमकां पता every 3 days I change the oil over here. 3 दिसां सुबेज दोन्ना कित्याक पीठ पोसता सोकना मागीर तें लायक यू नो द चिकन डजंट टेस्ट गूड सो या that inspired me to keep the fried chicken on the menu. Again, all thanks to my cousins in Kuwait. सो गायज मातसो बसला भायल्यान मातसो रेस्ट घेता आनी मॉर्निंग ट्रेड म्हाका तितली मेळोंक ना कित्याक मातसो आयज ओपन करता म्हणल्यार तुमी पयलो सर ऑयल चेंज करता म्हणल्यार देड जालें सो हांव नॉर्मली म्हाजें शेड ओपन करना फॉर कस्टमर्स बट टुडे आयज मातशें येयले ते कस्टमर येयले एंड देन आय हॅव टू सर्व मागीर आतां सगळें सेट केलां अगेन आतां मातशें प्रेप उरलां मातसो बसता आनी तुमचे कडेन उलयता आनी स्टार्ट करता सेकेंड रावंड या सो इन द फूड ट्रेलर शॉर्ट उलयता कित्याक दिस व्हिडियो वील बी मोस्टली अबाउट द फूड ट्रेलर आनी फ्युचराक केन्नाय तुमकां एक्सप्लेन करता नाजाल्यार तुमी बोर जातलीं इन फूड ट्रेलर बिजनस इट इज नॉट इजी वेरी चड म्हणजे चड डिफिकल्ट आसता बट यू हॅव टू स्टे कळ्ळें तुका यू हॅव टू स्टे ग्रावंडेड यू हॅव टू वेट अंटील यू गेट द फ्रूट द फूड ट्रेलर हियर द मिमीज आय स्टार्टेड with the breakfast so 7:30 हांव स्टार्ट करतालो आनी कोण आहली कामाक म्हाजे फुड्यान बेसिकली बिफोर आय स्टार्टेड शी हॅड एन एक्सपिरियन्स शी सॅड बट इट डिडंट गो वेल बिकॉज बाई तेन्ना धाकटें आहलें आय हॅड टू बी होम आनी हांव सगळें तेज्या हातीन धरून वयतालो सो तेन्ना तिचे हातीन दवरले तेन्ना तितलें बरें वचोंक ना बट इट्स डन एंड डस्टेड एवरीथींग इज गॉन नाव वी आर हियर नाव थिंग्स आर चेंज्ड वेन यू बिलीव इन गॉड वेन यू बिलीव इन जिजस तो तुका दाखयता वाट like you know I never wanted to start anything with partnership आणि एकल्यानूच करूंक जालें म्हाका सो आय लर्न एवरीथींग सो प्रॉफीट जाता इज माय वीन प्रॉफीट जायना इज माय लॉस इज मायन एंड इज मायन ब्रेकफास्ट केलें तेन्ना कस्टमर स्टार्टेड रेकमेंडिंग आस्किंग मी वाय डोंट यू पुट दीस वाय दे सेड टू मी दे ऑलवेज सी दीस ऑन टिकटॉक steak like you know we see the steak why don't you put steak in here this guy puts and I started my then like why don't you add king prawns on the steak I started doing that so it's really important at least at this time in 2026 to listen to your customers whoever has their own business or if you have some concept which you can't change it's fine but in this I wanted to explore and that is the reason every 2 months I change my menu
आनी तेतून म्हाजे कस्टमर न्यू येताय थोडे पयलींचे आहाय तेवूय एक्सायटमेंटान येताय बिकॉज एवरी सिंगल टायम यू कांट गो एग्जाम्पल यू कांट गो मॅकडी एवरी सिंगल टायम and have same meal, you know. So that is the reason I keep changing, and it's good for me. I keep learning many things, like, you know, different things. मुझे सिखाने होते हैं, techniques सिखाने होते हैं. Whenever I'm doing certain things, आपको figure out जाता. So when you trust in God, when Jesus is with you, automatically सगळे, even when I go ordering, sometimes I don't even take the list, and automatically माझे मोती येता that you need this, and I get it. आणि हांव स्ट्रेस घेवन बसना बिकॉज इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड एंड इट्स अ स्मॉल बिजनस. काबार जालें हांव वयता घरा डायरेक्ट. सो देव म्हाका बेसांव दिता, लायक, यू नो, आय एम ब्लेस्ड, आय वूड से. सो चॅलेंजीस जायत्यो आहाय, पूण ते भाशेन यू हॅव टू वर्क फॉर इट टू गेट द फ्रूट एज अ सेट, आय एम स्टील वर्किंग एंड आय वील नॉट गिव अप. सो चड उलयलें आनी आतां हांव कोत्ता स्टार्ट वितले प्रेम. सो गायज, मातसो व्हिडिओ काडटा, हांव बिजी आहा सामकें आनी म्हाका मातशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या, हांव तुमकां व्हिडिओ दाखोवपाक दाखयता. ओके, हे बारीकशे ऑर्डर येयले. थोडी व्हिडिओ शूट करना, कॅमेराची बॅटरी लो आहा, बस आतां टायम मेळ्ळो हांव दाखयतलो व्हिडिओ. Got honestly say, we literally just come from Camberley, done a job in where we've been, Binfield, something. Yeah, man. Done a media all over there. We're trying to find somewhere to stop off and eat. We found this little luxury little place in the This corner. is amazing. It's good, isn't it? Yeah, man. And I can honestly say, it's some of the best chicken I've ever tried. Got no more, but the Nashville ones are really good. Wow. Was anyone want that? I wouldn't. Wow. Cheese, it's the first time we tried ranch. Yeah. What do you reckon? Good. Do you guys like your fries spicy or normal? Yeah. Yeah, man. Here we go. Woo. I wait for my sexy prawns. Can't wait to see what they look like. There's a Philly cheesesteak. Oh, wow. Try your Philly cheesesteak, see what you think about it. Bang. These are the sexy prawns for the sexy boys. Oh, man. Right, you get out of the way, I'm eating these. There's a sweet chili sauce. I'm going to try it without first. But I'm Yeah, going to give it 2 because- minutes because that yeah, looks yeah. like that type of rock. Yeah. This built properly. Sorry, mate, we're going to go over a bit. This one. Steak, yeah? On rice, yeah? That's so good. Medium. Good bite. It's messy, but yeah, it is 100%. Can I have one of your pork? Yeah. Well, I'll come here on the way back tomorrow. Wow. Oh, a good one. Right, they look like they'll just come out of the fire. They have, they're hot. Good prawns though. Wow. That's a bullet. That's pretty good, shouldn't swear. That's amazing. Yeah. That chicken you had, what was that earlier? on? Nashville. Nashville. Nashville chicken. I think that's my favourite. Best chicken I've ever had. I must say that's pretty good. The next day. Hello everyone, I hope you guys are well. पळय हांव काम करतालो आनी आमची मोगाची आयज आनीक सबस्क्रायबर्स येयली, सो तुमकां हांव दाखयता. पळय बाबा, say hi. Say hi. What's your good name? Asher. Did you like the chips? How was the chips? तो मातसो शाय आहा. सो गायज, आनी हांव तेमकडे आतां मातसो उलयता आनी या मेवताय तुमकां. The next day. सो हॅलो एवरीवन, आयज पळय आमचे फुड्यान कोण येयलो तो. हांव पेली बाबाक धाकटो आसतना जाणा आनी आयज तो तेचो हांवें पोस्ट पळयलो, वॉकिंगाक तो आहलो, तो धाकटोसो प्रमोशन करतालो. फाल्यां तेंचो इव्हेंट आहा, सो हांवें ताका एक धाकटीशी मेसेज घाल्ली इंस्टाग्रामाचेर सान आनी हांव फोट मारना अर्द्या वरा भितर तो हिंगा पावलो आनी म्हाका मोग दाखयलो. कित्याक मोग आतां हांव सांगता, कित्याक काय मोग दाखयला म्हणजे हें आमचो गोंयचो व्हडलो लोक येवन हे पळय कोत्ता.
आउट ऑफ द हार्ड वर्क अँड एन्थुझियाझम आणि करिझमा घालून दितले आपले कोता आमचे गोंयचें नांव आतां पळय कितें बाजून होय काय ना ओके चालूच पळय ताका आतां हेजे फुडल्यान पळय ऑर्डर पडले पळय आनी हालींच ओपन केला खंय हालींच ओपन करून अहो धंदो आय विश यू अबांडन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी फॉर यू अँड युअर फॅमिली आनी तुवें नवो वेंचर केला सारको स्वर्गीच्या नेक्यात लागता गो तुजो थँक्यू वेरी अँड बिकॉज हांव नको मोतीन कितें जालें हांव हिंगा बसलोलो आमच्या द पोचर्स रेस्टॉरंट बारान बसलोलो थिंगां थिंगसून हिंगा हांव नको म्हाका कितें फील जालें बट कोण येयलें कितें हिंगा येवनूच कोता म्हणटा न्हू दॅट यू आर डुईंग रियली गूड अँड आय विश यू ऑल द बेस्ट आनी सगळे गोंयच्या लोकांक सांगता जे लोक वॉकिंग कम हिंगा रावता पळय एरियेन थिंगा मातशें फुडें रावता दीस द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर द स्टेक्स आनी कितें सांगता खूब कितें जायते बाबा खूब हा हे मेनू मातसो हो मार बाबा बरोबर हिंगा बाबा बोला पळय सारको आणि सायब माझी स्पेशलिटी हांव एवरी 2 म्हयन्यांनी म्हाजो मेन्यू चेंज करता हांव सेम दोन आयटम हा. सो हांव ट्राय करता डिफरंट आयटम कस्टमरा कडल्यान फीडबॅक घेता होय आनी आय कीप चेंजिंग दॅट्स Love. हाव दिस प्लेस इज बिझी ऑलवेज lovely I really wish you all the best and really maybe prosper much more than your imagination थँक्यू वेरी मच More थँक्यू सो than- मच थँक्यू